اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ اللہ کے پیاروں کو تم کیسے برا سمجھے، خواہ کیسی سمجھ پر ہے، سمجھے بھی تو کیا سمجھے۔ شاگرد نے دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم ماشاءاللہ جی، یہ دیکھیں بڑے زبردست طریقے کے ساتھ ناشتے کا جو اہتمام کیا گیا ہے مبشر خانو صاحب کی طرف سے۔ نہیں نظر آ رہے آ رہے ہیں
ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਥੋੜੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 8:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 8:30 ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਰ अच्छा छुरी से कोई बताते हैं ये ले ले बताते नहीं वो मिल गया ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ की चीज है ਕੇਲੇ ਕੇਲੇ कैसे सारे बब्बी साहब ਨੂੰ देते यार पकाने दो जिस तरह से कहने हैं कि माशाल्लाह तो बात कर कोई शक नहीं फिर इन्होंने अंदरों आते निकल याद है मैं ਇਹ ਜਮਰਾਤ ਤੇ ਕੋਸੋ ਵੇਖੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਉਹ ਆਸੋ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਾਹਿਬ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ मैं भी नहीं किया कि साडा सुलझिया मैं सबूत पेश कर रहा कि ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ 70-80 साल उम्र हो चली है ਤੁਹਾਡੀ कम से कम ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਖਲਲ ਨਹੀਂ अल्लाह खैर करे कितों आगे नहीं जी परेशान हुई थी थ्रू आउट है ना इधर ही गया सर्च हो गया बड़े पूरी दुनिया में तो एक दिन ऐसे ही वो हुआ शायद दिन में आए वो अखबार पकड़ के खबर थी वैसी कि मैं जेल में डाल के आइए तो वो कहते हंसे तो मैं ये अल्लाह ताला की तरफ से जमात के लिए एक निशान बनना है तो उनको मतलब वो सारा जो था ना उनका एकदम इम्प्रेशन बदल गया कि ये क्या इसने मैं बहुत छोटा था उनसे कि ये क्या बात की है इसने तो वो फिर चंद दिन के बाद आए मुझे मतलब बात करने लगे उसी पे कि तू ये बात कह रहा था लेकिन वही बात है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के ऐसे वाक़यात पढ़ते हैं कि उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि देखो चांद 2 टुकड़े हो गया तो मानने वाले तो फिर भी नहीं माना उन्होंने कहा ऐसे ही जादू हुआ तो आज ये आने वाली नस्लें ये भी वाक़या याद करके यही कहेंगी कि अंधे थे क्या वो जो सब कुछ ये देख के भी मान नहीं लाए नहीं मानते ना तो यही बात होती है सब लोग उस वक्त उनकी नस्लें मान लेंगी हाँ जब नस्लें मान लेंगी उस वक्त वो कहेंगी कि वो लोग क्या अंधे थे जो ये बड़े बड़े निशान दे के बड़े हुक्मरान और बड़े बड़ी ताकतें जो तबाह बर्बाद हो गई थी ईमान नहीं लाए लेकिन उस वक्त के लोगों को नहीं समझ आती कुरान ने यही इसीलिए कहा कि अंधे गूंगे और बहरे हो जाते